हेलो बंधुरा वेलकम बैक टू द चैनल मैक सिम्पल लाइफस्टाइल। आमी हच्छी मैक। तो आज के हमारे स्कूले एक अनुष्ठान आछे, आगमन अनुष्ठान, सेखाने आमी कविता बोलबो। तो जाबो, तोमादेरके पुरो भिडियोटा देखते होबे आमी केमन करे कविताटा बोलबो स्टेजे उठे। तो चलो जावा जाक। বন্ধুরা রাখছি। স্কুলের মাস্টার শিক্ষক দিলীপ মহাশয়কে ভীষণ অভিমানী, কেউ রাজা কেউ প্রজার মতো, কেউ বা দৌড়ানি। শরৎ ঋতু জানান দিল, দাও রাজাকে সমন, প্রাপ্য সাজা পেতেই হবে, হয় যদি সে দমন। ছড়িয়ে দিল এই না বলে ঝলমলে এক আলো, কাটলো তখন থমথমে ভাব।